ٹورز اینڈ ٹریولز الحمدللہ ایک بار پھر حج اور عمرے کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ حج اور عمرہ کی خواہش ہو یا بیرون ملک کا سفر ہو، آن لائن ٹکٹس کی بکنگ کروانی ہو یا پھر ویزا پروسیسنگ میں رہنمائی حاصل کرنی ہو، آپ کی ضروریات اور خواہش کے مطابق بہترین پیکج ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ ہمارا تجربہ کار سٹاف پاکستان اور سعودی عربیہ میں رہے گا آپ کے ساتھ ساتھ۔ اس کے علاوہ دوسرے ممالک کے ویزا پروسیسنگ کے لیے بھی رابطہ کریں۔ تمام ایئر لائنز کی ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ٹکٹس کی سہولیات بھی دستیاب ہیں۔ اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام عوام کیا کہتی ہے میں ایان الہی ٹورز اینڈ ٹریولز کے CEO عبدالشکور الہی صاحب۔ آئیے آج ان سے عمرہ اور حج کے بارے میں تفصیلات جانتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ رضیہ سولنگی، پروگرام عوام کیا کہتی ہے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جی ناظرین، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان شریف بالکل قریب ہے، تو ان دنوں میں لوگ عمرے کے لیے خاص طور پر بہت زیادہ تعداد میں جاتے ہیں۔ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس مبارک مہینے میں یہ مبارک فریضہ جو ہے یہ انجام دے دیا جائے، عمرہ کر لیا جائے، اور اس کے بعد حج کا دور جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے آج میرے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں صادق آباد کی ویل نون بہت ہی زیادہ مشہور شخصیت ایان الہی ٹورز اینڈ ٹریول کے CEO عبدالشکور سولنگی صاحب، جو کہ کافی عرصہ دراز سے حج اور عمرہ پر جانے والے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کو یہاں پر گائیڈ کیا جاتا ہے ان کے یہاں پر آفس میں، اور ویزا اور پاسپورٹ کے حوالے سے جتنی بھی معلومات ہوتی ہیں ان کو وہ فراہم کی جاتی ہیں۔ ان کی اپنی ایک ٹریول ایجنسی ہے جس کے ذریعے یہ زیادہ تر لوگوں کو عمرہ اور حج کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو آج ہم اس حوالے سے ان سے بات کریں گے کہ جس طرح سے رمضان شریف ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نئے پہلی بار جا رہے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، معصوم لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ آگے ہم نے کیا لے کر جانا ہے۔ سب سے پہلے تو ویزا یا پاسپورٹ جو ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس کے لیے ہمیں کیا ضروریات ہوں گی، بیسک جو نیڈز ہوں گی وہ کیا ہوں گی، کون سے ہمیں اس کے لیے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے میں ان سے سوال کروں گی کہ کیا یہ اس کے بارے میں جو ہے اپنی جو انفارمیشنز ہیں وہ بتائیں گے کہ کیا کیا ضروری ہوگا۔ اور السلام علیکم عبدالشکور سولنگی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتی ہوں، اور سب سے پہلے آپ یہ بتائیں گے کہ عمرہ اور حج کے لیے جس طرح سے لوگ جاتے ہیں تو ان کو بیسک نیڈ جو ہے وہ پاسپورٹ اور ویزے کے حوالے سے جو ہے وہ کیا انفارمیشن دینا چاہیے۔ میڈم، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے آفس تشریف لائی ہیں، اور اس کے علاوہ میں آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں چوک سویترا پریس کلب کی پریزیڈنٹ بننے کی، اور بہت خوشی ہے، اس میں پڑھے لکھے لوگوں کی اشد ضرورت ہے، اسپیشلی خواتین کی، کہ آپ آئی ہیں، اور اس میں بے شمار خواتین جو کہ پریشان ہوتی ہیں، قانونی مسائل، گھریلو مسائل، ان کے لیے آپ کی ہیلپ جو ہے وہ ان کے لیے بہت بڑی چیز ہوگی، تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے آفس میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا کیونکہ الحمدللہ جیسے آپ کو پتہ ہے ٹریولنگ کا ایکسپیرینس ہے، اور عرصہ 12 سال سے میں صادق آباد شہر میں یہ کام کر رہا ہوں، عمرے کا، حج کا، اور اس کے علاوہ دنیا بھر کی جتنی بھی ٹریولنگ ہے اس کے بارے میں بھی میں کیونکہ خود بھی لندن رہا ہوں، میں 10 سال لندن رہا ہوں، آسٹریلیا رہا ہوں، تو اس لیے مجھے الحمدللہ کافی ساری معلومات ہیں۔ تو میں جتنے بھی صادق آباد سے یا کہیں سے بھی لوگ آتے ہیں تو میں ان کی رہنمائی کے لیے انشاءاللہ ہر وقت حاضر ہوں۔ باقی رہی بات عمرے پر جانے والے جو بھی نئے لوگ ہیں ان کے لیے میں یہ انفارمیشن پاس کروں گا کہ سب سے پہلے پاسپورٹ بننا ہے۔ پاسپورٹ جو ہے آج کل کافی لیٹ آ رہے ہیں، 2 سے 3 مہینے کا پروسیس ٹائم لے رہے ہیں نارمل والے، تو آپ کوشش کریں کہ نارمل نہ بنوائیں، ارجنٹ بنوائیں۔ صرف 2000 روپے کا ڈفرینس ہے فیس کا، لیکن وہ 20 دن میں آپ کو مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جن کے پاسپورٹ بنے ہوئے ہیں اس کا کم سے کم 8 مہینے اس کی ویلیڈیٹی ضروری ہے، 8 مہینے سے کم والا پاسپورٹ جو ہوگا وہ ٹریول نہیں کر سکتا، تو یہ بھی ایک بہت اہم انفارمیشن ہے جو ہر اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ویزا پروسیس ہے وہ تو آج کل ماشاءاللہ گورنمنٹ، سعودی گورنمنٹ نے بہت آسان کر دیا ہے، ای ویزا ہو گیا ہے، تو وہ انشاءاللہ 1-2 دنوں میں ویزا آ جاتا ہے۔ لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ویزا جو ہے وہ سینٹ ٹو ایمبیسی چلا جاتا ہے، اس میں پھر فنگر پرنٹس وغیرہ کا ایشو آ جاتا ہے، اس میں کافی ساری پریشانی بھی آ جاتی ہے، اس کے لیے پھر کچھ ایکسٹرا خرچہ بھی ہوتا ہے، بائیو میٹرک بھی دوبارہ کرانا پڑتا ہے۔ تو میری ایڈوائس یہ ہوگی کہ آپ کم سے کم 10 سے 15 دن کا ٹائم لازمی دیں ہمیں،
ताकि वीज़ा लगने के लिए अगर कहीं कोई रुकावट आ जाए तो हम उसको खुश इसलूबी से वो कंप्लीट करा सकें। बाकी सफ़र की तैयारी तो जैसे हर हाजी साहबान, कई लोग महीना 2 महीने पहले करा लेते हैं, तो आप जितनी पहले बुकिंग कराएंगे। अब्दुल शकूर साहब, ये बताएं कि बेसिक जब वीज़ा या पासपोर्ट लगवाने के लिए जिस तरह से लोग आते हैं तो उनको किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? आईडी कार्ड्स हैं या मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं? क्या चीज़ें उनको साथ लानी होती हैं कि जो स्टार्टिंग जो प्रोसेस होता है वीज़े का और पासपोर्ट का, वो जिससे बिल्कुल चलता है, सबसे पहले जो क्या उनको ज़रूरत? जी, पासपोर्ट के लिए सिर्फ आईडी कार्ड चाहिए, ओरिजिनल आईडी कार्ड, और अगर बच्चा है तो उसका बेफाम होना लाजमी है, और अगर कोई नया शादीशुदा जोड़ा है तो उसके लिए निकाहनामा लाजमी है कंप्यूटराइज्ड। ये लेकर आप डायरेक्टली पासपोर्ट ऑफिस रहीम यार खान जाएंगे, वहाँ खुद हर हाल में आपने जाना है, आपकी तस्वीर बनती है, आपके बायोमेट्रिक होते हैं, आप लोगों ने वहाँ पर जाकर ये प्रोसेस कराना है। अर्जेंट जो है वो आप 1 महीने का माइंड में रखें, कम से कम 1 महीना, 20-25 दिन लेते हैं पासपोर्ट ऑफिस वाले, लेकिन फिर भी आप 1 महीने का मार्जिन लेकर जाएं तो उसमें फिर आपको परेशानी नहीं होती। डॉक्यूमेंट्स बस सिर्फ यही रिक्वायर्ड हैं, और उसके अलावा हमारी तरफ से भी मुकम्मल रहनुमाई होती है। जो भी साहबान पासपोर्ट बनवाने के लिए जाना चाहते हैं वो हमारे पास आते हैं, हम उनको मुकम्मल तफसील समझा कर रवाना करते हैं, तो इंशाल्लाह उसमें कोई भी परेशानी नहीं होती। जी शकूर साहब, ये बताएं कि कोई अगर इंसान जो है वो बीमार है और उसने जाना है उम्रे या हज के लिए, और मेडिकल सर्टिफिकेट, जैसे अभी रिसेंटली कोरोना एक डिजीज़ जो है वो गुजरी है, हर जगह पर उसका सर्टिफिकेट जो है वो बहुत ज़रूरी करार दे दिया गया, तो उस हवाले से आप बताएं कि इसके हवाले से कोरोना सर्टिफिकेट या पोलियो सर्टिफिकेट, या जिस बंदे को कोई सीवियर कोई बीमारी है तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होगा साथ लेकर जाना? जी, ऐसा है कि पोलियो सर्टिफिकेट लाजमी कर दिया गया है, गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर है कि हर जो भी बंदा बाहर जा रहा है बैरून मुल्क, वो पोलियो कार्ड अपना लेकर जाए। तो उसके लिए भी हमारे पास सहूलियात हैं। अगर कोई साहब नहीं जा सकते तो हम उनके लिए खिदमात मुहैया करते हैं, उनको बनवा कर देते हैं पोलियो कार्ड। बाकी कोई भी साहब जो भी जा रहा है उम्रे पर, हज पर, वो यहाँ से अपनी अद्वियात यहाँ से लाजमी साथ लेकर जाए, क्योंकि सऊदीया में अद्वियात बहुत ज़्यादा महंगी हैं और वो आपको बल्क क्वांटिटी में लेनी पड़ती हैं। ये नहीं है कि जैसे यहाँ पर आप कोई एक मेडिसिन का, टैबलेट्स का कोई एक पत्ता लेना चाहें तो मिल जाता है, वहाँ नहीं मिलता। इसलिए हम हर जाने वाले हाजी साहबान को यही एडवाइस करते हैं कि आप लोग अपनी मेडिसिन जो भी है, बुखार की है, खांसी की है, दर्द की है, सब साथ लेकर जाएं। और उसके अलावा अगर आपको कोई मेडिसिन, कोई लाइफ सेविंग ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, कोई भी हार्ट की है, शुगर की है, वो आप अपनी दवाई यहाँ से साथ ले जा सकते हैं। बहुत कम ऐसा है कि कोई लाइफ सेविंग ड्रग हो, उसके लिए आप डॉक्टर का कोई जो भी प्रिस्क्रिप्शन है वो आप साथ लेकर जाएं। अदरवाइज जो भी बाकी अद्वियात हैं वो आप बगैर किसी सर्टिफिकेट के साथ ले जा सकते हैं। मेडिसिन्स के हवाले से जैसे बात हो रही है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कुछ लोग एडिक्टेड होते हैं स्लीपिंग पिल्स खाने के, यानी जब तक वो नींद की गोली नहीं खाते तब तक उनको नींद नहीं आती। तो क्या वहाँ पर ये इस किस्म की नशावर जो अद्वियात हैं, कोई इस तरह की जो पिल्स हैं वो ले जाने की इजाज़त है, वहाँ पर मिल जाती हैं, या यहाँ से लेकर जाने की इजाज़त है या नहीं? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ऐसा है कि कई साहबान हैं जो बग़ैर टैबलेट खाए नहीं सो सकते, तो वो यहीं से अपनी मेडिसिन ले जाएं, लेकिन कोई जाहिर है कोई बहुत हैवी डोज की तो नहीं होंगी, तो लाइट जो एलर्जी वाली या जो भी नींद वाली टैबलेट्स हैं वो ले जा सकते हैं। ऐसे केस में अगर वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट साथ रखें तो अच्छा है, यहाँ से लेकर जाएं। वहाँ से आपको बग़ैर डॉक्टर की एडवाइस के कोई भी मेडिसिन नहीं मिलती, सवाए मामूली जो बुखार या दर्द की है, जो कि वैसे भी वो बहुत महंगी मिलती हैं। इसलिए आप अपनी अद्वियात घर से, पाकिस्तान से लेकर जाएं। जी, ये तो थी मेडिकल के हवाले से बात थी। नाजरीन, अब मैं इनसे ये पूछूंगी कि नए लोग जिस तरह से जाते हैं उम्रे या हज के लिए, तो लगेज बहुत ज़्यादा तादाद में लेकर जाते हैं। उनको लगता है कि वहाँ जाकर शायद ये कोई पिकनिक प्लेस है या समथिंग एल्स। तो उस हवाले से मैं इनसे बात करूंगी कि लगेज कितना लेकर जाना चाहिए, किन मेन चीज़ों की ज़रूरत होगी, क्या लेकर जाना चाहिए, और जो सामान हम लेकर जा रहे हैं, कितने कपड़े, कितने जूते, और उसके अलावा उसके अंदर क्या क्या सामान जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो वो हम क्या क्या लेकर जा सकते हैं। कुछ लोग जैसे मैंने, जहाँ तक मेरा तजर्बा है, मैंने देखा है लोगों को कि वो छुरियाँ कांटे भी साथ लेकर जा रहे होते हैं, कि क्या उन चीज़ों की भी परमिशन है लेकर जाने की?
जी, बड़ा अच्छा और अहम सवाल है। ऐसा है कि जब यहाँ से आप जा रहे हों तो कम से कम सामान साथ लेकर जाएं, क्योंकि वापसी पे जब आप लोग शॉपिंग करते हैं, खजूरें हैं, गिफ्ट्स हैं, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और एयरलाइन जो है वो सिर्फ आपको 7 kg हैंड कैरी 7 किलो अलाउ करती है। और आजकल जो है सस्ता टिकट अगर लेना हो तो 20 किलो से ज़्यादा आपको सामान अलाउ नहीं होता। 20 + 7 किलो हैंड कैरी, ये हो गया 27। बाकी PIA जो है वो 40 किलो सामान अलाउ करती है 7 किलो हैंड कैरी। तो उसमें मतलब ये है कि आप यहाँ से कम सामान साथ लेके जाएं, सवाए चंद जोड़ों के जो शलवार कमीज़ के आप 2 4 5 जोड़े दिनों के हिसाब से है, क्योंकि वहाँ पर एक तो आपने साफ़ सुथरे पाक रहना है, रोज़ाना कपड़े भी चेंज करने वाली नौबत नहीं आती। तो आप 3 4 या 5 जोड़े ले लें, एक अदद चप्पल लेंगे। मर्द हजरात जो है वो उम्रा के लिए जो ज़रूरी है 2 एहराम लेने होते हैं जिसने डबल उम्रा करना है। उसके अलावा अपनी बेसिकली आप जो है 2 4 अपने बर्तन जो है वो ले लें साथ, कोई 2 3 प्लेटें ले लें, 2 3 चम्मच ले लें, क्योंकि खाना तो आपने मोस्टली डिस्पोजेबल लेना है होटल से, और वो आपने आके चाहे घर पे खा लें या होटल पे खा लें, इसलिए वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कराकरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरह से कुछ लोग एहतियातन सुई धागा साथ रखते हैं, कैंची साथ रखते हैं, सीजर हो गई, चाकू हो गया, इस तरह की चीज़ें साथ रखते हैं, ऐसी चीज़ों का लेकर जाना अलाउ है? जी जी बिल्कुल अलाउ है। वो हैंड कैरी में नहीं लेके जा सकते, बाकी बैग में जो है वो इस तरह की हर चीज़ लेके जा सकते हैं। नोकीली कोई ऐसी चीज़ जो ख़तरनाक हो फ़्लाइट के अंदर अलाउ नहीं होती कि भाई उससे आप किसी को नुकसान पहुंचा सके, पैसेंजर को, पायलट को, स्टाफ को। और इवन के स्प्रे जो है बॉडी स्प्रे वगैरह वो भी अलाउ नहीं होता कि आप ऐसी चीज़ अपने हाथ में नहीं ले जा सकते। वैसे हर चीज़ ले जा सकते हैं सवाए ममनुआ जो मंशियात हैं या नशावर चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें नहीं लेके जा सकते। ये तो था लगेज के बारे में सवाल था। अब उसके बाद मरहला आ जाता है वहाँ पर रिहाइश का, और वहाँ पर जाकर ट्रैवल जो करना पड़ता है। उस हवाले से आप बताएं कि जिस तरह से एजेंसियां जो हैं ये भी मतलब ट्रैवल और रिहाइश जो है साथ पैकेज देती हैं, वो ज़्यादा बेहतर है, या जिस तरह से कुछ लोग वहाँ जाकर रिहाइश का खुद बंदोबस्त करते हैं या ट्रैवलिंग का खुद बंदोबस्त करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहता है? जी जी बहुत अहम सवाल है। उसमें ऐसा है कि हमारी सर्विसेज हैं ही यही कि हमने हर हाजी को यहाँ से टिकट और होटल की बुकिंग, वहाँ पर जो भी सफरी सहूलियात हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह, वो हम पैकेज में देते हैं। वहाँ खुद जाकर जो भी साहब लेते हैं वो बाद में मुश्किलात होती हैं। एक तो बग़ैर रजिस्टर्ड होटल के गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, उसको कहते हैं तसनीफ़ शुदा होटल। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो भी होटल्स होते हैं तसनीफ़ शुदा होते हैं, अच्छी कंपनीज़ के होते हैं, जो भी पैकेज हम देते हैं। हाँ, इसमें कई ऐसे हजरात हैं जो चलते फिरते ट्रैवल एजेंट बन जाते हैं, उसको हमारी ज़बान में थैला एजेंट कहते हैं। तो जो कि वो फिर सस्ते के चक्कर में आप लोगों के साथ बेशुमार धोखा भी होता है। अभी पिछले 2 महीने पहले भी सादेकवाद में कोई 40 लोगों के साथ एक फ्रॉड हुआ है। उनको जो 2.5 लाख वाला उम्रा था, किसी ने कहा जी हम आपको 1.5 लाख में करा देंगे, उनसे पैसे ले लिए, उनको जस्ट वीज़े निकलवा दिए, उसके अलावा ना उनको टिकट दिया, ना होटल दिया, कुछ भी नहीं। जब लोग कराची एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं तो उधर जाके उनको पता चला है, एयरलाइन काउंटर ने कहा कि भी आपकी तो फ़्लाइट ही बुक नहीं है, आपकी तो कोई टिकट ही नहीं हुई है, आपके पास जो पेपर है ये सब फ्रॉड है। तो ऐसे भी मतलब मैं अपने जो भी जाने वाले हजरात हैं उनको ये एडवाइस करूँगा कि आप बेशक कहीं से भी जा रहे हैं उम्रे पे, लेकिन आप लोकल एजेंट से करवाएं। राह चलते बंदे से कभी भी आप बुकिंग ना कराएं, आपके साथ धोखा फ्रॉड हो सकता है। बाकी हम होटल भी देते हैं, मुकम्मल तफसील ट्रांसपोर्ट जद्दा एयरपोर्ट से उतरते हैं, हमारी गाड़ियाँ होती हैं, वो उनको मक्का होटल में लेकर जाते हैं, वहाँ वो लोग अपना सामान रखते हैं, उम्रा करते हैं। जितने भी पहले 5 दिन 7 दिन 10 दिन रहते हैं, उसके बाद फिर मदीना शरीफ जाना है, वहाँ से भी हमारी ट्रांसपोर्ट उनको लेकर मदीना शरीफ छोड़ती है होटल पे। मदीना शरीफ जितने दिन रहना है वो रहेंगे, उसके बाद फिर मक्का आते हैं। ये सारी मुकम्मल सहूलियात जो हैं होटल की और ट्रांसपोर्ट की वो भी है। इवन कई हमारे ऐसे पैकेजेस भी होते हैं जिनमें खाना भी शामिल होता है 2 टाइम का, तो जाहिर है उसमें आपके चार्जेस ऐड होते हैं, लेकिन हमारी सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी होती है, कोई धोखा फ्रॉड नहीं होता। यहाँ पर हम जो फासला जो होटल बताते हैं वही देते हैं, क्योंकि ये अल्लाह के मेहमान हैं, इनकी खिदमत है, नेकी का काम है। अगर अल्लाह के मेहमानों से आप बदनीयती करेंगे, बेईमानी करेंगे, तो वो तो उधर जाके आपको बद्दुआ ही देंगे ना।
تو ادھر تو ہم پیروں ولیوں کے پاس جا کے گھوم رہے ہوتے ہیں جی ہمیں دعا دیں. تو جو اللہ کا مہمان جا رہا ہے, اللہ کے گھر جا رہا ہے, تو اس کے ساتھ تو کم سے کم آپ دھوکہ فراڈ نہ کریں. نیکی والا کام ہے, ایمانداری والا کام ہے, صاف ستھرا رزق حلال ہے, لیکن اگر آپ ایمانداری سے کریں اور لوگوں کو جو بتایا گیا ہے وہ سہولیات مہیا کریں. باقی سفر کا نام ہی مشکلات ہے. آپ گھر سے چلتے ہیں, ایون اپنے گھر سے جے کے کراچی تک جاتے ہیں, یہ بھی مشکل کام ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے, سفر کی تھکاوٹ ہے. ایئرپورٹ پہ 4 گھنٹے آپ نے پہلے پہنچنا ہوتا ہے انٹرنیشنلی, پھر 4 گھنٹے 5 گھنٹے کی فلائٹ ہے, پھر 3-4 گھنٹے جدہ ایئرپورٹ سے مکہ ہوٹل تک. تو یہ 12 14 16 گھنٹے کا جو سفر ہوتا ہے یہ خود بہت مشکل کام ہے, یہ تھکا دیتا ہے ہر حاجی کو. تو لیکن جب وہ وہاں ہوٹل پہ پہنچتے ہیں پہلے دن تو بے شمار پریشانی آتی ہے, وہ ڈرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا اتنا سفر, کیونکہ یہاں پر موسٹلی جو خواتین ہیں ان کو عادت ہی نہیں ہوتی چلنے کی. ایون کہ مرد حضرات بھی بائک ہے, گاڑی ہے, گھر سے نکلے, آفس میں گئے, دکان پہ گئے. تو میرا یہ بھی بڑا اہم مشورہ ہے کہ جو بھی سفر پہ جانے والے حاجی صاحبان ہیں, خواتین و حضرات, وہ عمرہ پر جانے سے ہفتہ 10 دن پہلے اپنی واک کرنے کی عادت ڈالیں. گراؤنڈ میں جائیں, گھر کے باہر جائیں, گھر کے اندر واک کریں, چلنے کی عادت ڈالیں, کیونکہ وہاں پر جا کے آپ نے کافی سفر کرنا ہوتا ہے. ڈیلی آپ نے ہوٹل سے حرم میں جانا ہے, زیارات پہ جانا ہے, تو کافی سارا سفر ہوتا ہے جس کی ہمیں عادت نہیں ہوتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی روٹین بنا لیں, اپنے آپ کو پہلے تیار کریں, مینٹلی بھی فزیکلی بھی واک کرنے کی عادت ڈالیں, تاکہ آپ کو وہاں پر جا کے بہت آسانی رہے گی. ساتھ ہی ناظرین دیجیے اپنی ہوسٹ رضیہ سولنگی کو اجازت. انشاءاللہ پھر نئے کسی پروگرام میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.